Puilano joto takok tei bukhok songno joto tiprasano ani hamjakma tei sibai tini ang norokno Facebook ni bisingti phano kokthai thani ringya phano ang sanamu sungkha je uskango je Sondon Chatterjee mungui je chini tiprasarongno je kok hame samani chini Maharaja no je kok silchapmani Mukothin Maharaja Ganatantra deshe borni Maharaja tong ni samani abo belai yang sajakliya abon bagini tini norokni bisingti Facebook ni bisingti phano ang kok sanani saitokha amo belai yang saya tamni hikai chini je tiprasa neta tongai rok norok siringta tongdi norok o Sondon Chatterjee ni mungui norok nangkhe norok affair khai nangnai bonorok ma nangnai obo hai borok ni bagi no chini tirprao danga hani nango jati upojati obo hai kok tini wnglaio communal wnglaio oboni bagino aboni bagino ang sarnayo o Sondon Chatterjee songhai borokno obahai chance tari thukok sanani bono dati dati no arrest khaijakto affair khaiye aboni bagino ang chini Tripurani je minister chini sar member songno bo sanamu sungo borno mungui affair khaidi chini CM sarno sanamu sungo Biplab Deb sarno bang sanamu sungo obo hai Sondon Chatterjee songhai rokno nung dati dati no arrest khaiye nung jailo danang thun obo hai borok tongkhangkai Tripurao kono din kesang tonglak obo hai borok ni bagino Tripurao nini jatrepot gundogol wnggo abon bagino ang joto tiprasa tei kubni dofa 10 no bang sanani musungo danga chung saimia tiprasa ro sia danga phrangnai obo hai borok ni bagino nango aboni bagino chung wan sungna nango chung thanchaka bahai ke tonglaiman obo hai borok tonghai chung tonglai meya haisi obno kisa mane ui cholai nangnai chung buti ke chung thanchakni lama tongiman obo hai engke chung tongi meya mai kok bini hai kok kutung Mukothin Maharaj Mukothin Raja tam kok bin mo hai rok chung mo jolibo sin mo thei tongo haisi sin mo thei choli tongkhoble chung bo tabubo chung oro tiprasa komor thange koble chung komor ekha jorti chung obo ngoi ma tongnai haisi abon bagi nang sanam sungo joto nai tongnai khajani takhokti bukhuk song norok bo ang je kok sama hakin norok bo ma sanai ani kok sarengi mano hepano tini ang kok sanaring yaphan ma saka miyawo chini onime sar bo press meet khai saka blai kaham kok angte kaisa kok sannayo je chini Tripurani bagi kun alada ainda tong uskango chung nukha Dhananjay Debarma mungui chini sar Ranjit no bini bono police singka kok hame saka chin Tripurasa ro police ni je kok samani abo belai saya ulokai te bono bo press meet khaiye abo ang nakar khani samani nakar mung san kahani samani abo to kaham kok no phiaba Tripurasa ro ni bagai ba chin Tripurani be alada ain da tong puila hamia kok sai pika uloka press meet khairi kenyo abo press meet khairi ke bono khoma khairi ka ba ang Facebook live ni bisingti kenyo bono map sanka mapsan kan da ang bono khoma khairi man aporoni bai kun Tripurao alada kuno ain ta man prane ba alada
अब आइन केताल जाबो प्रेस मीट खाके खमारी रिजाक माने अब बुपति आइन अब न सिना नायो ताकुकते भोग संग अब बेलाय न साया आं ताक हामिया कक सावना आं ताबो जेसेबां कक हामिया साइरबो ना उलाखा आं ते प्रेस मीट खाके खमा ngै थांगो खमा सान मान प्रेस मीट नि बिसिंति प्रेस मीट खाके खमा सान का आबैया नों ननो जे हामिया कक साका नों आबने एक्शन नों लग लगइन मानानाय आबने तै बदाराव थांमान ब एक को थांमान अ एक बायसि नों मा थांनाय ब अ आइन बायसि नों मा थांनाय याबन बागिनो अखंनो बां सानो नायो बाय थागो बनाबो सानो मुसुङो जे आं चन्दन चेटार्जी हाइसं बर' खायरनो हंकाय तिरप्रावो फाइनान बतार दी आचुक थाय बतार दी कक सानाने कक थासेपन तार दी आं जत चिनी आईपीएफटी चिनी बीजेपी जे कोalition गवर्नमेंट नो अपनो कोयनाने मुसुंगो नरक प्लीज अमाहाय बर'नि बागै जे चिनी कांचनपुर जे कक सामानि अबाहाय बर'नि बागै नरक सुजुग तार जादे प्लीज अबनां नरनो कोयु बेलेन चाया गाहायसै ति प्रसारना असर बुक कासनाम अबनि बागै न जत नायनाय अ भिडियो नो नाय तंनाय ताकुकते बुक संनो आं कोयजावो नर आने कक चाया तंखाय नर आनो नाखादि जतनो ना हामबाय हाय हेलो सबसे पहले कहना चाहूँगा बुबागरा से मुंबई बुबागरा गला मुंबई सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि त्रिपुरा का टीम और दूसरे देवरा मानिक का बुबागरा जो हम के त्रिपुरा का बुबागरा है उसका ऊपर जो इल्ज़ाम लगाता हुए बदनाम करने से इलीगल बांग्लादेशी है उन लोग को मैं कहना चाहता हूँ कान खुल के सुन लो ये हम लोग त्रिपुरा का किंग है और तुम उसको क्या साबित करना चाहते हो वो अपना त्रिपुरा के लिए लड़ रहा है ये लोग बांग्लादेशी होके इलीगल त्रिपुरा में रह के बुबागरा के बारे में उल्टा सीधा कमेंट करते हैं उल्टा सीधा बोलती हूँ चाहता क्या है ये तो तुम लोग का परिचय है कि तुम लोग इलीगल बांग्लादेशी है जो बांग्लादेशी का है बहुत हरामी होता है वो तो ऑल इंडिया नहीं ऑल विश्व देख चुका है तुम लोग का बांग्लादेशी है जिसने मायक मार्ग में जाके जो काम किया था वो काम पे इंजाम देखा है अभी तो पूरा इंडिया सुना है अगर जिस दिन इंडिया भी ये जान जाओगे तुम बांग्लादेश का हकीकत उस दिन देखने तुमका क्या हाल होता है तो बस यही कहना चाहूँगा तुम लोग को इज्जत से रहो बुबागरा के बारे में उल्टा सीधा मत अभी तो सिर्फ खेला है पूरा टीम अभी बाकी है हम लोग कोई छूट बैठने वाला नहीं है तुम लोग यही से बात सुन ऐसे बात सुन और ऑल इंडिया को मैं न्यूज़ देना चाहती हूँ जिसका घर में मरता है सब वही रोता है तो बाकी लोग क्या रोने का तो जानता ही नहीं है ना इसके घर में क्या है आज त्रिपुरा का एक स्टेट त्रिपुरा इंडिया का हिस्सा मिसता से स्टेट में ये हाल है तो त्रिपुरा का लोग रो रहा है कोई इंडिया का लोग कोई पता नहीं लोग क्या कर रहा है लोग खड़े अपने ही पॉलिटिशियन वोट बैंक के लिए दरकार नहीं कर आज परेशानी मेरे घर पे यहाँ किसी परेशानी कोई सबका घर में आएगी सब इंडिया भी जान जाओ पहले नमस्कार सबको मैं यही फर्स्ट टाइम वीडियो कर रहा हूँ और मैं ये सब वीडियो करने का भी शौक़ नहीं है क्योंकि आज सुबह मैंने नींद से उठ के देखा है एक बंदर ने हमारी महाराजा को इतना घंटिया गालियाँ दे रहा है तो चाहता क्या है चंदन चटर्जी तो बोलना क्या चाहता है आप जो बोल रहे हैं त्रिपुरा को एक बहुत घंटिया से देख रहे हैं आपको सुनाई दे रहा है चंदन चटर्जी आप एक त्रिपुरा को एक त्रिपुरा और बंगाली का जो झगड़ा करने के लिए ये तुम्हारा जो घटिया बात बोल रहा है वो तो कहाँ से आता है इतना बंदर जैसा
चश्मा लगा के कहाँ से आता है? हमारा जो महाराजा ने जो यीशु लेकर ब्रोरिया को जो पैकेज दिया है तो उसमें जलन होता है। तो अब जलन होता है इसलिए तो तुम बोल रहे हो। अगर चंदन चतुर्थी तो कहाँ से आता है? तुम तो लगते बंदर जैसा लगता है। तुम हमारे महाराजा को जो धमकियाँ दे रहे है। अगर तू तेरा माँ का दूध पिया है तो हमारे महाराजा को एक बार सो के देखो, एक बार सो के देखो तुम, तेरा हालत क्या होता है। तेरा हालत ऐसा होगा कि सड़कों को जो बिखरी वो तालियाँ बजाता है ना, तुम्हारा ऐसा हाल हो जाएगा। अगर तेरा हिम्मत है तो अगर तूने माँ का दूध पिया होता ना, हमारे महाराजा को शो करते देखो एक बार, तो क्या हाल होता है। वही आपको मैं मैसेज देना चाहता हूँ। तेरा जो बात बोल रहे हैं ना घटिया घटिया, उसमें तुम फिर से एक बार सोच के देखो तो क्या बोल रहा है। तो त्रिपुरा को इतना ख़राब कंडीशन करने के लिए जा रहे हैं ना। और सभी बंगाली भाई को मैं वही रिक्वेस्ट करता हूँ, तो चंदन चटर्जी जो बहुत बात बोल रहे हैं ना, उसको दिमाग में मत घुसो। वो बंदर कहाँ से आके हमको झगड़ा करने के लिए बोल रहा है। प्लीज़ इतना गुस्सा है ना चंदन चटर्जी, हमारे महाराजा के ऊपर ऐसा मत बोलो, नहीं तो सब त्रिपुरा पता नहीं एक दिन क्या हाल हो जाएगा तेरे लिए। दोबारा हम त्रिपुरा को पता है एक दिन क्या होता है। ऐसा बनाने की दिमाग में बीजा गरम मत कर चंदन चटर्जी, साला बंदर। तुझे देखकर तो लगता है कि सिपाही जला का बंदर को याद आता है, साला कमीने। तो क्या चैलेंज करते हैं हमारा महाराजा के साथ, क्या चैलेंज करता है। तो माँ का दूध पिया है तो एक बार महाराजा को शो करते देखो, तेरा इतना हिम्मत है तो चंदन चटर्जी साले, नहीं तो सब त्रिपुरा पता नहीं एक दिन क्या हाल हो जाएगा तेरे लिए। दोबारा हम त्रिपुरा को पता है एक दिन क्या होता है। ऐसा बनाने की दिमाग में बीजा गरम मत कर चंदन चटर्जी, साला बंदर। तुझे देखकर तो लगता है कि सिपाही जला का बंदर को याद आता है, साला कमीने। तो क्या चैलेंज करते हैं हमारा महाराजा के साथ, क्या चैलेंज करता है। तो माँ का दूध पिया है तो एक बार महाराजा को शो करते देखो, तेरा इतना हिम्मत है तो चंदन चटर्जी साले। আগরতলার রাজপ্রাসাদ ঘেরাও, আগরতলার রাজপথ ঘেরাও, আগরতলার বিধানসভা ঘেরাও। আমি আইব, আমি এই মাটির সন্তান, আমি এই মাটির ফুলা। আমি জন্মাইছি আসামে, বড় হয়েছি শিলচর। এলা সেটারজি মানুষের ভাবছে সেটারজি কলকাতার ফুলা, আমি ও সিলেটের ফুলা, ও সিলেটের ফুলা। আর এই সিলেট নিমাই সুরলা সিদ্দিকা শুরু করিয়া যত স্বাধীনতা সংগ্রামী আসই তারা ইকাইছই ভারতরে। আজকে থেকে 100 বছর পরে যদি বাংলাদেশ থেকে যদি ওইখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অত্যাচারিত হইয়া যদি ভারতবর্ষ হয়, কে আইব এই মাটি তার বাপ দাদা শুদ্ধ করেছে। राजमाता कंचन प्रभा देवी ने जगह दिया। आज वही कंचनपुर के सब नहीं, 2-3 लोग हैं जो ये ऐसा करते करते रहते हैं ना, हाँ, वो लोग ही गाली बकते हैं। तो जो आदमी पीठ में छुरी मारता है, मुझे भी सीखना चाहिए ना कि कौन है जो मेरे संग है और कौन है जो मेरे खिलाफ है। और सुबल भौमिक जैसा आदमी उसके बारे क्या बोले, वो लीडर नहीं है ना।
ये लोग तो जैसा बारिश आया वैसा वो लोग देखते कि कहाँ में पानी इधर से उधर भागते रहते, उसको लीडर मत बोलिए। মুকুটহীন সম্রাটকে আমি আমার জবাব দেব। চন্দন চ্যাটার্জিকে নিয়ে ভয় অনেকের, চন্দন চ্যাটার্জিকে নিয়ে ভয় অনেকের, তার কারণ হচ্ছে চন্দন চ্যাটার্জি সত্যি কথা বলে। কোন মুকুটহীন সম্রাট, মুকুটহীন রাজা কোথায় কি বলছে আমার নাম নিয়ে সেটা আসল নয়। যেখান থেকে আগে যাওয়ারও রাস্তা নেই, পেছনে যাওয়ারও রাস্তা নেই। ভালো করে বুঝবেন আমার কথা, সামনে বিপদ। কাঞ্চনপুরের জনতা রুখে দাঁড়াতেই শত্রুর বুক কাঁপা শুরু হয়ে গেছে। বাঙালি জাতি সসম্মানের সাথে এই ভারতবর্ষের মাটিতে বেঁচে থাকার অধিকার আছে না নেই, এই জবাব আজকে শুধু ত্রিপুরা নয়, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা জনগোষ্ঠী, ভাষিক গোষ্ঠী এবং ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার সহ প্রতিটি রাজ্য সরকারকে এই জবাব দিতে হবে। যারা অবাঙালি এখানে এসে বাংলাদেশি বাংলাদেশি আমাকে লাস্ট 3, 4 দিন 5 দিন থেকে বলে যাচ্ছেন, একদম সাবধান থাকুন, একদম বলবেন না, ঠিক আছে? আইনের ধারাগুলো ভালো করে দেখে নেবেন। এই বাংলাদেশি বিদেশি এগুলো দাগানো বন্ধ করে দিন। আপনার কোনো অধিকার নেই, এই দেশে কোনো বাংলাদেশি নেই, ফালতু এই সমস্ত বকওয়াস বন্ধ করে দিন। নাড়িয়ে দিয়েছেন মুকুটহীন সম্রাটের সাম্রাজ্য, আপনারা নাড়িয়ে দিয়েছেন ওই আগরতলায় বসা মুকুটহীন সম্রাটের সাম্রাজ্য। কিসের সম্রাট বলুন তো, কিসের রাজা? আমি তো বুঝতে পারছি না। ভারতবর্ষ এখন হচ্ছে গণতান্ত্রিক দেশ, ইউনিয়ন রিপাবলিক। এখানে আমার রাজা কোথার থেকে আসে আজকের দিনে? আমি তো এটা বুঝতে পারি না। কিসের রাজা? এখনো কি রাজার রাজত্বে আমরা বাস করছি নাকি ত্রিপুরায়? আর আজকের যে মুকুটহীন রাজা, সে নিজেকে যতই পালকহীন মুকুট পরে বসুন, আপনি আর এই দেশের রাজা নন মহাশয়। ক্ষমা চেয়ে কানে ধরে বলছি, ঠিক আছে? আপনি আর এই দেশের কোন প্রভিন্সের রাজা নয়। এই দেশ গণতান্ত্রিক দেশ, এই দেশ রাজার শাসনে নয়, এই দেশ চলে ভারতবর্ষের সংবিধানে। মাননীয় অমিত শাহ, করজোড়ে আমি আপনাকে এটা জানতে চাই আপনার কাছ থেকে, এবং সব রাজনৈতিক পণ্ডিতদের কাছ থেকেও জানতে চাই, মাননীয় বিপ্লব দেব কাছ থেকেও জানতে চাই কি বার্তা দিচ্ছেন। কাঞ্চনপুরে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ আন্দোলনের ডাক দিলে তারা বান্দর হয়ে যায়। আপনার লজ্জা লাগে না? আপনার লজ্জা লাগে না এই কথাটা বলতে? ক্রিমিনালদের পাশে দাঁড়িয়ে আপনি কথা বলছেন, আপনার লজ্জা লাগে না? আমি বুঝতাম আপনি গণতন্ত্র প্রেমী যদি জোরের সাথে ত্রিপুরার সরকারকে বলতেন যে যারা যারা ক্রিমিনাল তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হোক, তাদের বিরুদ্ধে বিচার হোক, তাদেরকে জেলে ঢোকানো হোক, আইন অনুযায়ী বিচার চলুক, শাস্তি হোক। কিন্তু আমি আপনাদের কাছ থেকে এই কথাগুলো শুনিনি। এখন একজোট হওয়ার সময়। ওরা ভয় পেয়েছে আপনাদের, আমাকে না। আমি কিচ্ছু না, সেই জন্যই মুকুটহীন রাজা বলার সাহস পায় যে চন্দন চ্যাটার্জি क्या है, उसको 2-3 दिन लोग याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे। এই কাঞ্চনপুরের সবাই যারা এসছে, যারা বক্তব্য রেখেছে, সবাই হচ্ছে কিচর, মানে নর্দমার কীট। বাঙালি সেদিন 10টার মাঠে যারা এসছেন সবাই হচ্ছে নর্দমার কীট এবং বান্দর। একজন নিজেকে রাজা বলে, আমি তো রাজা ফাজা মানি না ওকে, একজন নিজেকে রাজা বলে কি করে সে, যদি নিজেকে রাজা ভাবেন, মানে একটা সম্প্রদায়কে বান্দর বলতে পারে? একটা সম্পূর্ণ বাঙালি সম্প্রদায়কে বান্দর বলে দিল, কিচর বলে দিল। ওর কি মানে ন্যূনতম সৌজন্যবোধ বলে এই লোকটার আছে? মানে এই প্রদ্যুতের কাছ থেকে আমি জানতে চাই। প্রদ্যুৎ, ওর নাম হচ্ছে প্রদ্যুৎ, ওরা মহারাজা ফরাজা রাজা ফাজা না। আমি এই প্রদ্যুতের কাছ থেকে জানতে চাই, প্রদ্যুৎ বাবু
আপনি আমাকে এই কথাটার জবাব দেবেন। আপনি বাঙালিকে বান্দর দেখলেন কি করে এই গাছ থেকে এই গাছ থেকে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে? তো বাঙালি যদি বান্দর হয়, আপনি কি তেন্দর?